Yeah. Hida ko la toyo. Mapakian nila ako. Kada nay. Mura ka mo sumulid ano. Kaya nakapalo ka mo hari. Kay kung nakapalo ka mo, tatahan ko ka mo panisnak. Kaya nasaring damo ko na nakapalo pastrana. Kiri. Samtang, nasing damot nakapalo pastrana siya kumani ako bumalik. Salit ikaw, palo na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Kuya mo panaga, mapakaya nala ako. Kung nakapalo ka mo ha, kung tatagan ko ka mo panisnak, samtang, buhay pa. Kaya daw mo ko na nakapalo pastrana. Aray, dire. Sige, salamat kaya. Salit ikaw, palo na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Ari nagperat may. Ano yun eh? Chicken bowl. Nagpera man. Ginseng. Mau sading ano sading. Ayan. Ate, mapakaya na ako ate. Kung nakapalo ka hadi, tatagan ko ate company snack. Samtang buhay pa din. Nakapalo ka ano? Anay, kita. Kita daw. Buhay pa. Sige, search magawas na ito. Ano? Hidayin. Okay, go. Nakapa. Hello. Congratulations ate. Oh, panisnack mo. Thank you. Salit ikaw, palo na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Sa timbangan. Samtang buhit pa. Ano? Kung nakapalo ka hadi, tatagan ko ikon panisnak. Kita daw. Daw. Do kung nakapalo, samtang buhay pa. Kita kung nakapalo, tatagan panisnak. Asus diri. Asus, diri sayang. Sige, thank you. Salit ikaw, palo na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka.